ɲuman ni a ka kanuya kosɔn ka aw bɛɛ kelen kelen fo aw yeli kosɔn ka n ka nisɔndiya jira ala sɔnna ka nin don di anw ma an ka jɛ ka a tanu ka bato ani ka kalan sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ an bɔtɔ pakiseli la tɛmɛkan seli mɛ hakili jigi n ka kalan dilen ma o yesu ɲɛnaman don o kɔrɔ ye mun ye yesu kunna ka bɔ suw cɛma o dama tɛ nka a ɲɛnaman don bada o kɔrɔ an ka danaya jusigilan ka ɲi ka da kan an dan bɛ min na o ɲɛnaman don ani a ye layidu fɛn fɛn ta o bɛ dafa an ye an bɛ ala tanu ka barika da o kosɔn ani ka taa ɲɛ ne bɛ ka laɲiniba ye nin ye ka bɔ tɛmɛkan seli hukumu kɔnɔ ko ala nɛɛma ala denkɛ yesu kirista min kununa ka bɔ su cɛma ale ka hɛrɛ ka an fa walisa an bɛ nin diɲɛ min kɔnɔ ni a diɲɛ ɲagaminen don ni a diɲɛ faden don gɛlɛyaw la matigi yesu kirista kununen ka bɔ su cɛma ale ka hɛrɛ ka to an fɛ walisa an ka to damu na an ka to lakana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ bi ne b'a fɛ ka sigi aw ɲɛkɔrɔ ka segin kalansen kan min ye kalansenba ye kalansen kɔrɔ ani kalansen kura don ka ɲɛsin an bɛɛ kelen kelen ma yesu ko a ye na ne ma a minnu sɛgɛnnen don ni aw donnen don ani ne na lafiya di aw ma a bɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ Matthieu sura 11 verset 28 ka bila 30 la awɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ i ka sɛgɛn kodɔn wa a kodɔn tɛ bɛɛ kelen kelen sɛgɛnnen don bɛɛ kelen kelen donnen don an minnu bɛ lajɛ ka ala tanu ka ala bato ɲɔgɔn fɛ an jiyalen don ko dɔ la o nin ye yesu ye an kumabɔ an ka jurumu sara an ka jurumu donni kɔrɔ a ye an kumabɔ ala ka dimiya kɔrɔ a ye an kumabɔ sini kɔnɔna gan bolo ka ɲɛnɛmaya banbali di anw ma ka kɛ ni a ka kalan dilen yesu ye nin kalan di a natuma k'a ka baara daminɛ Matthieu sura 18 verset 11 ne nana ka mɔgɔ tununenw ɲini ani ka u kisi ne nana ka mɔgɔ tununenw ɲini ani k'u kisi ne nana ka mɔgɔ tununen ɲini ani k'a kisi ani ka taa ɲɛ fana Esayi sura 53 verset 6 bɛ a fɔ an ye an minnu tun bɛ an kun fɛ i ko saga tununenw bɛɛ tun bɛ ka i yɛrɛ diɲɛ sira ta a diyara matigi ye ka an ka jurumu bɔnɛ bin a kan o la an b'a faamuya yesu nana tiɲɛ na ka na hɛrɛ di anw ma donc yesu k'a fɔ an ka na ale ma an minnu sɛgɛnnen don n'an donnen don walisa an ka jurumu yafa sɔrɔ walisa an ka ɲɛnamaya o ye koba ye yesu nana ka diɲɛ kisi a ka tɔɔrɔw ma a ka gɛlɛyaw ma o de y'a to kira Esayi bɛ sigi a kan tuguni ka nin fɔ ko an ka sɛgɛnw a ye olu de donni ta an ka dimiyaw o de dara a kun Esayi sura 53 verset 4 ani a bɛ taa ɲɛ k'a fɔ an ye ka jɛya nin verset kalannen na Matthieu sura 11 verset 26 a ye na ne ma aw minnu sɛgɛnnen don ni a donnen don an b'a ye k'a fɔ ani kira Esayi min fɔ ka kɔn a na don ye o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc yesu y'a fɔ aw minnu sɛgɛnnen don mun kosɔn a ko aw minnu sɛgɛnnen don aw minnu donnen don a bɛ se ka kɛ i ka doni i b'a miiri doniba tɛ tuma dɔw la dɔw doni bɛ u yɛrɛ t'a jate ka d'a kan u tɛ bɔ fan ye u tɛ taa fan y'u yɛrɛ la u bɛ u kunfɛ nka u bɛ degun na tuma bɛɛ ani u ka degun u b'a doni da mɔgɔ wɛrɛw kun tuma da u b'a miiri ko u gɛrɛsɛgɛ man di fɛn caman mɔgɔw bɛ o sɔrɔ k'a fɔ u tɛ kundo fan don u yɛrɛ la u tɛ taa fan sɔrɔ u yɛrɛ la nka yesu ko aw minnu dogonnen don a ye na ne ma ne na aw na lafiya sɔrɔ o la ka na yesu ma ka lafiya sɔrɔ o ye welekan ani layidukan ye ka ɲɛsin bɛɛ kelen kelen ma awɔ mɔgɔ o mɔgɔ nana yesu ma a kɛra jurumuko ye o a kɛra gɛlɛya wɛrɛ o ye seereyaw bɛ i bolo i bɛ se ka min langali mɔgɔ wɛrɛ ye k'a bila k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na yesu tɛ bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ yesu bɛ a ka layidu dafa awɔ k'a fɔ n ye danaba ye o ye don o don kumabɔliw ye o ye don o don doni kura talen ye ka bɔ an kan ka d'a kan k'an to nin diɲɛ kɔnɔ gɛlɛyaw ti ban
k'an to diɲɛ kɔnɔ kɔnɔnafiliw ti ban ani o misali kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka min ta k'a ɲɛ jira anw na o ye ciden Pɔli yɛrɛ ye min tun bɛ kaso la ka kibaru duman fɔli kosɔn ani ciden Pɔli bɛ a balimaw jija minnu tun bɛ Filipi ko aw barika bonya Kirista ka nɛɛma na ka d'a kan k'ale to kaso la a bɛ cogo sɔrɔ Kirista la barika kura sɔrɔ Kirista la ka Filipikaw jija aw kana to nin diɲɛ tɔɔrɔw ka kɛ fɛn ye min bɛ aw bila hamiba la nka a ye aw doni bɛɛ da Yesu kan ani a ka hɛrɛ bɛ tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o na aw dusukun fa ka d'a kan k'a to o gɛlɛyaw la k'a to o tɔɔrɔw la a ye kunbɔyɔrɔ caman sɔrɔ Yesu la o cogo la sariya bɛ a bolo k'a fɔ mɔgɔw ye awɔ Yesu bɛ lafiya di a bɛ hɛrɛ di mɔgɔ donnenw ma mɔgɔ sɛgɛnnenw ma minnu ka doni ka girin n'u b'a dɔn u ti s'a kɔrɔ n'u bɛ na ka na u yɛrɛ kalifa Yesu ma i b'a sɔrɔ an ka nin diɲɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn i ka mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɔ n'an k'i dɛmɛ ani i bɛ boli mɔgɔw nɔfɛ a ye dɛmɛ nka tuma dɔ i bɛ tila k'a ye k'a fɔ u bɔr'i jigi kɔrɔ nka o ni Yesu ta tɛ kelen ye Yesu ye Ala denkɛ ɲɛnama ye min nana ka na hɛrɛ di anw ma hɛrɛ min ni nin diɲɛ tɛ se ka dankari a la a na a ka layidu dafa tuma bɛɛ ani a na to an fɛ walasa an ka hɛrɛ ka sabati an ka basigi ka sabati an ka dususuma sɔrɔ an ka hɛrɛ sɔrɔ an ka to badabada hɛrɛ la Yesu bɛ a kan bɔ an ma ani kitabu bɛ bilasirali caman di anw ma fana min bɛ se ka an dɛmɛ k'an jigi da matigi Ala kan gɛlɛya wagati kɔnɔ an bɛ kunsifan sɔrɔ an yɛrɛ la tuma dɔ mɔgɔ dɔ gɛlɛya ni fitinin b'u sɔrɔ u bɛ wuli ka Ala tɔgɔ tiɲɛ u bɛ wuli ka murusi mɔgɔw la nka hali k'a sɔrɔ Ala ka kuma jɛlen don a b'a fɔ an ye ko i ka ne tɔgɔ wele i ka degun don na ne na i tila ani i na ne tɔgɔ bonya Zaburu sura 50 verset 15 Ala ka layidu kan de filɛ ne ka ɲɛsin e ma ka ɲɛsin ne ma i ka degun don na i ka tɔɔrɔ waati la k'i ka Ala tɔgɔ wele awɔ nin waati la waati ka gɛlɛn an kɔnɔna filila an kɔnɔna guwanna an tununa nka jigi bɛ an fɛ Ala ko an k'ale tɔgɔ wele ne balimakɛ ne balimamuso Ala tɔgɔ wele i ka degun fɔ Ala ye i ɲɛsin Ala ma a ka layidu na dafa a fɔ a na i tila a na i kumabɔ ani i na ale tɔgɔ bonya Ala tɔgɔ bonyali ye koba ye ni gɛlɛya ye an sɔrɔ n'an tɛmɛna gɛlɛya fɛ ni Ala ye a ka nɛɛma jira an na an ka o sɛrɛya bɔ an ka Ala waleɲuman dɔn an k'a dɔn k'a fɔ Ala ye Ala ye mɔgɔba dɔ ye nin kuma fɔ nin waati la a ma mɛn ne ye Ala ko kuma fɔ n ye Ala ko kɛ nka n ye Ala dɔn nin waati kɔnɔ ka d'a kan gɛlɛya min tun bɛ n kan Ala y'a ka ɲumanya jira Ala y'a ka sebaya jira awɔ an bɛɛ bɛ se k'o kuma kelen fɔ Ala bɛ an bɔ da minnu fɛ a bɛ an tɛmɛ gɛlɛya minnu fɛ a bɛ cogo di an ma tuma bɛɛ k'a fɔ tiɲɛna an ka Ala ka ɲi an ka Ala ye kuma bɔ Ala ye o de y'a to Ala ko an k'ale tɔgɔ wele an ka degun don na an ka kɔnɔnafiliw la an ka n'ale ma an k'a tɔgɔ wele an kana to dajukɔrɔ kuma na an kana to minnu n'an kunfɛ ten ka d'a kan taafan bɛ an na an matigi Yesu Ala ye ale kuma bɔ cogo min na a ka nin diɲɛ sosigi la ani a ka yɛrɛ dili Ala ma an bɛɛ kelen-kelen fana an ka nin diɲɛ sosigi an ka yɛrɛ di Ala ma an ka danaya kɛ ale kan an ka taama nɔfɛ ani an ka tɔgɔ wele ani an bɛ Zaburu sura 55 verset 23 sɔrɔ a bɛ fɔ i ka i koɲɛ to Ala bolo ani a na don i jigi kɔrɔ a na i dɛmɛ i ka koɲɛ to Ala bolo ani a na i dɛmɛ Zaburu sura 55 verset 23 awɔ an ka na Ala ma o ye nin ye matigi ka ɲumanya a ka labɛnni min bɛ Ala fɛ an ka se ka na an ka degun mana kɛ cogo an ka tɔɔrɔ mana kɛ cogo cogo an ka filiw mana kɛ cogo cogo a yafaba ye Ala ye donc n'i ye jurumu dɔ bɛ kɛ i tɔɔrɔ ka i degun i ka na Ala ma ka jɔ i ka jurumu na a na jurumu yafa i ma a na hɛrɛ di awɔ a kɛra gɛlɛya sifa o sifa ye kɔrɔbali sifa o sifa ye degun sifa o sifa ye i ka a ko to Ala bolo a na bɔda d'i ma ani Zaburu sura 20 verset 2 b'a fɔ an ɲɛna ko matigi na i jaabi i ka degun wagati la Yakuba ka Ala na i mara awɔ bi i bɛ degun i bɛ ŋuna i bɛ ka deli kɛ da la k'a fɔ Ala ye kantigi Ala ye a y'i jaabi awɔ a na janto i la a na janto ne na o ye koba ye an ka da Ala la Kirista ka egilizi ka jigi da Ala kan ani a ka kɛ tɛmɛ sira ye min bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ k'u jigi da Ala kan an ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ jija deli la ni
an ga deli kɛ kuncɛ an ga kuncɛ ni barikadaliw ye an ga ji a kuncɛ ni ala tɔgɔ kɔrɔtali ka da kan ala ye setigi ala ye a na se sɔrɔ a ka sɛbɛya jira an ga gɛlɛyaw bɛɛ la ka an kuma bɔ an ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ u sinsin ala kan gɛlɛya waati la ala tɛ an bila ka da kan ni ala bɛ sɔn gɛlɛyaw ka an sɔrɔ ni ala bɛ sɔn an ka tɛmɛ gɛlɛyaw fɛ a bɛɛ kɛ kun ye an ka se ka gɛrɛ ale la a bɛɛ kɛ kun ye an ka se k'ale ka sɛbɛya dɔn a bɛɛ kɛ kun ye an ka se ka ɲumanya dɔn o de y'a to ciden pɔl b'a fɔ Korintikaw 2 sura 4 verset 8 ani 9 anw bɛ gɛlɛyaw la sira bɛɛ fɛ nka u ma an bisi ka se an dɔn na an jigi ma tigɛ awa u bɛ an bila gɛlɛyaw la nka an bilalen tɛ Pɔl bɛ da mun na ale bilalen tɛ ala fɛ ala bɛ janto ale la ala bɛ ale mara donc ala ye e maraba ye ala ye ne maraba ye a tɛ anw bila an ka danaya da ala ka kuma kan an k'an jigi da ale kan ani a ye a denkɛ kelen pe min ci walasa o ka kɛ an ni ale cɛ cɛladunuya ye an ka da o la an ka taama ale nɔfɛ ani an ka koɲɛw bɛɛ to ale bolo k'a kun cɛ an bɛ bilasirali sɔrɔ Hébreux sura 4 verset 14 k'a bila 16 Yesu ko an ka n'ale ma o jɛlen don o y'an ka hɛrɛ sira ye o de la Hébreux sɛbɛnba b'a fɔ an ye ka da kan saraka lasebaa kuntigi min ye sankaba cɛci Yesu Kirista ala denkɛ an ka to ale la ni danaya ye an bɛ k'ale min ka danaya ko fɔ an ka to ale la ka da kan an jigi dalen tɛ saraka lasebaa kan min tɛ an ka se ka jɛ an fɛ an ka gɛlɛyaw la ka da kan yɛrɛ a jɛla an fɛ ani a ye kɔrɔbɔliw sɔrɔ fɛn bɛɛ la nka a ma jurumu kɛ ka da o kan an ka gɛrɛ ni danaya ye masasigilan kɔrɔ nɛɛma masasigilan walasa an ka dɛmɛ sɔrɔ an ka gɛlɛyaw bɛɛ la nin ye jijali kuma ye ka ɲɛsin e ni ne ma an ka gɛrɛ ala la Yesu tɔgɔ la a na hɛrɛ di an ma an ka gɛrɛ ala la Yesu tɔgɔ la a na lafiya di an ma an ka gɛrɛ ala la Yesu tɔgɔ la a na sɛbɛya di an ma ka da kan Yesu yɛrɛ ko ni an bɛ to ale ka kuma la ni an bɛ to ale la an bɛ fɛn o fɛn ɲini fa ala fɛ ale tɔgɔ la fa ala b'o di an ma donc nin wagati gɛlɛn kɔnɔ ne bɛ aw jija an ka to Kirista la an ka barika bonya Kirista ka nɛɛma na ani an ka gɛrɛ ala ka masasigilan na a ka nɛɛma ka bon ka se ka anw tila an ka gɛlɛyaw bɛɛ la matigi ka duba aw ye ka hɛrɛ kɛ aw ni ne ye ka an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ